नमस्कार दर्शक बंधु रंजिता साहू यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची आउ एक नुआ भिडियो केमती अच्छा आपण मैंने आशा करुच्ची भलरे थे एमती भल रुहतु सुस्थ रुहतु सबल रुहतु आमको भी एमती भल पाइबा दौ था आमको भी इच्छा हो आपण मान लगी डेली डेली भिडियो पकेबा लगी तो आपण मैंने कौटू वाच कर तो निहाती भाव में भिडियो आपण मैंने कहतु तो कौ एरिया आपण मैंने मो भिडियो को देखुं पसंद कर तो निश्चित मत मोटिवेशन लगे नुआ नुआ भिडियो पकेबाई। तो चलतु आज भिडियो कौन नहीं कर भिडियोटी देखा आउ एप्लाई करवा बनैबा। तो खाली देखिले हेनी आपण मैंने एप्लाई करंतु। तो बहुत भल भल कमेंट दौरान तो भल पाया रोचे तो एमती आशीर्वाद रखी था। तो केते जनकर कमेंट थिला कि आमे आज जो थर्मिनाल देखी तो जानी सारे भिडियो मु कौन पाई नहीं करी आसी भिडियोटी। तो केते जनकर कमेंट थिला कि आमे चुट्टी जो डायरेक्टली आमे एलोवेरा लगाउछु बाड़ी रे जो एलोवेरा आमे लगेइछु सही एलोवेरा आमे चुट्टी रे लगेले हमर केमिति बेनिफिट होबो। तो निश्चित भाव में दीदी से भिडियो टिके पकांतु। तो मो बाड़ी रो भी मु लगेइछि होम रेमेडी एलोवेरा लगेले आम चुट्टी हो स्किन हो जोटी आपण माने लगौचंती से निश्चित काम दब। तो मार्केट रो तो आमे जेल किनी आनछे सत किंतु हेतरे केमिकल भी मिसुची। तो एटारे आमे बाड़ी रो जो पत्र तुली के आनछे सेतरे किछि केमिकल नाही कि किछि साइड इफेक्ट होबार नाही। तो निश्चित भाव में आप सियोर हो जातु आपण मानकर किछि खराब होबार नाही स्किन ले जदी लगौचंती बा हेयर रे लगौचंती। तो एलोवेरा पत्र आपण माने चुट्टी केमिति लगेबे तो निश्चित भाव में भिडियो को फुल देखंतु फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखंतु आपण माने जानि पारिबे। तो चलंतु डेरी नकरी भिडियोटी स्टार्ट करवा। तो प्रथम तो सांग माने देखुथुए मुठी बाड़ी रहिथिला मोर एलोवेरा। तो बाड़ी रु मुठी तुली आनची दुईटी एलोवेरा तुली आनची। तो ताकू वर्तमान आमे धुई धुआई की रखिचे। तापरे आपण मानकर एटू येलो पार्ट जो थाए से येलो पार्ट आपण माने काढ़ी देबे नचेत आपण मानकर एलर्जिक होबो बा कुंडे होबो। तो यही एलोवेरा लिप्स रे आज आमे हेयर ग्रोथ करवा आउ हेयर फॉल को रुकिबा। तो बर्तमान आमे एलोवेरा घिनी आसे ताकू आमे छोड़े दबा एई कंटा पार्ट सब छोड़े दबा। कंटा पार्ट छोड़े देले हमरो एगुडा रहिले आम हेयर रे लागी जिवो बा हेयर आपण मानक पई असुविधा सृष्टि करिवो आ कुंडे भी होबो। जन जनकर एलोवेरा सूट करेनी तो कुंडे हुए। तो ताकू आमे एमती डिवाइड कर देबा जेतिके आपण मानकर चुट्टी रो लागिवो सेतिकी परिमाण रे आपण माने नेबे। दुईटी एलोवेरा मु आनीची मोर एतिकी मो चुट्टी रो हे जिवो। जदी बेसिका चुट्टी अछि आपण मानकर तने बेसिका एलोवेरा टिके नेबे। तो बर्तमान मु एठी कंटा छोड़े देली। कंटा छोड़े दी सारा पर मझी पार्टा को आमे बर्तमान काढ़ा। तो मझी पार्टी देखो काढ़ीदे आपको साइड करदे आपको गोटे जगह को काढ़ीदे छुरी साहाଯ୍ୟ हो बा चामच साहाଯ୍য हो। तो मझीटी आमर दरकार एलोवेरा जेलटी आमर दरकार पत्र दरकार ना एलोवेरा जेलटी आपण मैंने काढ़ीदेवे चामच साहाଯ୍ୟ। तो बर्तमान देखुए मुझे धला अंशटी मोर एलोवेरा काढ़ी देछि जेल टाइप रो हो जाइछि। तो ताकू बर्तमान आम ग्राइंडिंग करदे गोटे ग्राइंडर जार नवा ग्राइंडिंग करदे भल भाव पेस्ट करदे। पेस्ट कर सारा पर मुझे कौन कौन पकाउछि निश्चित भाव में आपण मैंने वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु जानि परिबे। मुटे भी स्किप करंतुनी बहुत यूजफुल वीडियो मुटे भी स्किप करंतुनी। तो बर्तमान मुझे ग्राइंडर करी आनछि। तो भल भाव देखंतु पेस्ट हो जाइछि ताको गोटे जगह को ढाली दबा। तो भल भाव में पेस्ट हो जाइछि। तो भल भाव में पेस्ट हो जाइछि देखुबे। तापर आम ए मिसेबा किछि तेल जेकोसी तेल आपण मैंने हेयर लगौचंती से तेल को यूज करेंगे। तो बर्तमान मुझे देखूँ नड़िया तेल किसी नहीं। तो मु नड़िया तेल मुंडे लगाऊँ। तो नड़िया तेल मुझे मुंडर जी धरब से नहीं मुझे 2 चामच नड़िया तेल किसी नहीं ताको भल भाव में मिक्स करदे। मिक्स करके आपण मानक हेयर एति दुईटा जिनस आपण मैंने हेयर यूज करूँ आपण मानकर चुट्टी समस्या दूर हम। तो बर्तमान तो मुझे मिक्स करदेली मिक्स कलापर एप्लाई केमती करुँची आपण मैंने देखु। तो बर्तमान तो देखिले आपण मैंने मो बाड़ी रे एलोवेरा केमती तुली आनिकी आपण मान सहित होम रेमेडी तैयारी कली। तो सही होम रेमेडी आपण मैंने चुट्टी धुईबे जो दिन से दिन लगेबे
এই ଚୁଟିର ସ୍କାର୍ପ କରିଦେବେ, ଲାଇନ୍ସ କରିଦେବେ, ସେଇ ଲାଇନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଲଗେଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ମୁଁ ତ ଦେଖେଇଦେଲି ବନେଇବା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ମୋର ଚୁଟି ଗାଧେଇବା ଆଗରୁ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ କରିବେ। ଚୁଟିଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବେ ନା ଟିକେ ମଝି ପର୍ସନ ସବୁ କାଢ଼ିଦେବେ, ଚୁଟିଟାକୁ ଖାଙ୍କିଦେବେ। ଯେହେତୁ ନଟା ଏକା ଥିବ ତ ଚୁଟିଟାକୁ ଟିକେ ଖାଙ୍କିଦେବେ, କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବେ। କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କାର୍ପ ସବୁ ଥିବ, ଏଇ ସ୍କାର୍ପ ଦେହରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ କଟନ ଆଣିବେ। ତାପରେ ଏଇ ରେମେଡ଼ିଟିକୁ ନେଇଛି ସେଇଥିରେ ଆମେ ଲଗେଇବା, କଟନ ଗୁଡ଼େଇ ଦେବା, ତାପରେ ଏମିତି ଲଗେଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କେହି ଅଛନ୍ତି ତ ଭଲ କଥା, ଯଦି କେହି ନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ତ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ କରିପାରିବେ। ତ ଏମିତି ସ୍କାର୍ପ କାଢ଼ିଦେବେ, ଲାଇନ୍ସ କାଢ଼ିଦେବେ। ଲାଇନ୍ସ କାଢ଼ି ଦେଇକି ସେଇ ଆଲୋଭେରା ଜୁସ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଟନ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ବି ଆପଣମାନେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଏମିତି ହିଁ ନେବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଲାଇନ୍ସର ସବୁଆଡ଼େ ଲାଇନ୍ସର ସବୁଆଡ଼େ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଚୁଟିର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିବ ସବୁ। ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣମାନେ ଚୁଟି ଚାରିପଟେ ଲଗେଇଦେବେ। ଲଗେଇ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଘଣ୍ଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଦେବେ। ଘଣ୍ଟେ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଶ୍ୟାମ୍ପୁରେ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏମିତି ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଚୁଟିରେ ଲଗେଇଦେବେ। ଦେଖୁଥିବେ ତ ମୋର ଏଠି କମ୍ ଚୁଟି, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ଟିକେ ଏଲୋଭେରା ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଯେମାନଙ୍କର ବେଶିକା ଚୁଟି ତ ବେଶିକା ଏଲୋଭେରା ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତ ଏମିତି ଲଗେଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହେବ। ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ହେଇଥିବ ଯଦି ସେଟା ବି ବନ୍ଦ ହେବ। ଆଉ ଚୁଟି ଲମ୍ବା ହେବ, ଚୁଟି ସିଲ୍କି ହେବ, ଚୁଟି ସାଇନିଂ ହେବ। ତ ଏଲୋଭେରା ଜୁସ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବାଡ଼ି ଏଲୋଭେରା ଲଗାନ୍ତୁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେବାର ନାହିଁ, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲି ତ ସେଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଚୁଟିକୁ ଘଣ୍ଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିକି ଚୁଟିକୁ ୱାଶ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଚୁଟି ଏମିତି କରନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ତ ଚୁଟି ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଭାବରେ ଧୋଉଥିବେ। ତ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚୁଟି କେତେ ସିଲ୍କି ସାଇନ୍ ଆଉ ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଆଉ ଲମ୍ବା ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ତ ତାପରେ ଆକୁ ଲଗେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ହାଲକା ହାଲକା ଟିକେ ମସାଜ କରିଦେବେ। ମସାଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଚୁଟି ମୂଳର ଯାହା ବି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲାଗି ନଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଜବ୍ କରିଯିବ। ସବୁ ଚୁଟି ମୂଳର କି ଏଜବ୍ କରିଯିବ, ସବୁଆଡ଼େ ମସାଜ ହେଇଯିବ ଆଉ ଚୁଟି ବି ଆମର ରେଷ୍ଟ ପାଇଯିବ। ତ ସବୁ ବାଟେ ଆମର ଲାଭ ହେବ। ତ ଏମିତି ଟିକେ ମସାଜ କରିଦେବେ। ମସାଜ କଲେ ଆମକୁ ବି ମୁଣ୍ଡ ବି ଟିକେ ହାଲକା ଲାଗିବ, ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗିବ। ତ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ତ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଏଲୋଭେରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିତି ହେୟାରର ବେନିଫିଟ୍ ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଆକୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କେତେବେଳେ? ଗାଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ତ ଏଲୋଭେରାର ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି? ତ ଏଲୋଭେରାର ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ଗୁଣ ଅଛି ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଗୁଣ, ଆଉ ମସାଜ କରିବାର ଇଏ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ଏଲୋଭେରା ଆପଣମାନେ ସ୍କିନ୍ରେ ବି ଲଗାନ୍ତୁ, ହେୟାର ବି ଲଗାନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଅଛି ତ ସେମାନେ ବି ଟିକେ ଏଲୋଭେରା ମାନେ ଏଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇସନଫୁଲିଆ କି ଥଣ୍ଡା ଅଛି ତ ଏଲୋଭେରାଟା ନିହାତି ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ, ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ କମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ କରୁଛନ୍ତି କି ମାସରେ ଥରେ କରୁଛନ୍ତି କି 15 ଦିନରେ ଥରେ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଇସନଫୁଲିଆ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ ତ ଆପଣମାନେ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ତ 15 ଦିନକୁ ଥରେ କି ମାସକୁ ଥରେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, ଫେସ୍ର ହେଉ ବା ହେୟାରରେ ହେଉ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ତ ଏଲୋଭେରା ଲିଭ୍ସକୁ ବି ଫିଙ୍ଗିବେନି, ଏଇ ପତ୍ରକୁ ବି ଆପଣମାନେ ଫିଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ପତ୍ରକୁ ବି ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ରସ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ଏମିତି ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ ଜୁସ୍ କାଢ଼ିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ପେଷ୍ଟ କରିକି ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବି ଏଇ ପତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଟିକେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁରୀ ଦେବେ। ପୁରୀ ଦେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏମିତି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଇଏ ବି ସହଜ ଉପାୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଅଛି କରିପାରିବେ, ତ ସେଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣମାନେ କରିବେ। ନଚେତ୍ ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି କରିପାରିବେ ଆହୁରି ବେଷ୍ଟ ହେବ।
तो यही पत्र को भी फिंगे ना, यही पत्र भी आम चुटी काम देव। तो सबुआडे आपण मैंने एमती लगेदेवे। जहाँ भी मुझे करुच्ची आपण माने पाखरे जोटा मिल जोटा जिनस आपण मान सहज करें से जिनस मु सबुदिन चेष्टा करे आपण नहीं करी आसवा लगी। तो आपण मानक तो सहज हो जिनस सब किसी किणवार ना, कि खर्च करार ना, आपण मानक मार्केट रू भी किणवार ना। तो बाड़ी रे लगातु आउ निज समस्या दूर करंतु। तो एमती कर सारी आपण माने घंटे पर जेकोसी शैम्पू रे वाश करि परिबे। आ गोटे कथा कही रखुच्छे, आपण मैंने जदि चुटीर ए कोकोनट ऑयल जदि न मिसेवाई चाहूँ, जदि आपण मैंने जेकोसी तेल जदि मिसेवाई चाहूँ से तेल भी पकईपर। तापर भी आपण मैंने विटामिन ई कैप्सूल आपण मान मार्केट भी मिल जाऊँगी सहजरे, आपण मैंने आणिकी भी विटामिन ई कैप्सूल पकईकी मसाज करें। तो एमती आपण मैंने सप्ताह 2 थर करंतु। तो जानिले तो मु आज वीडियो आपण मानको बाड़ी एलोवेरा जेल आनिकी आपण मानकर केमिति हेयर फॉल दूर हम, डेंड्रफ दूर हम, आ ग्रोथ केमिति हम, लंबा केमिति हम। तो देखिले तो आपण माने तो ये प्रोसेस करंतु। आपण मानकर रिक्वेस्ट वीडियो कमेंट वीडियो मु आज आपण मानको देदेली। तो आशा करछि आपण मानको ये वीडियोटी भल लागिथो। जदि भल लागि तो निहाती बार लाइक करिवे, शेयर करिवे, कमेंट करिवे। एमिति कमेंट करंतु, आमको उत्साह लागिवो प्रतिदिन वीडियो पकेଇବା ପାଇଁ। तो आज रोचे पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे रोचे।